Mag-LDR na ta ni sir. Ako do ka bata, iya do ka bata. But this guy can't live without me. Right, babe? No? I guess it's meant to be where it's gonna be you and Opa Bata. So, siguro mag-LDR na lang mi siya na lang muli. Ikaduha na gini siya ba? Ikaduha na nga bisis mo. Dili siguro ta palargaon sa Greece. Or ambot lang. So, we'll see how the, what's the plan. But we have to get, dad's passport o ando ka bata. Grabe. Shoutout ko sa Cebu Pacific. Ay, nako. Mura long day. Gikapoy ko og kuan. Mag na-stress ko gamay pero relax ako karon kasi na nami sa hotel. And then tomorrow, another problema and another kuan. But relax na ta karon because it's been a long day. Good night, guys. Good night.